सीएम और डिप्टी सीएम के साथ। तो के एच मुनियप्पा हलफ लेते हुए, ನಾನು ಕಂಬದಳ್ಳಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಂಬದಳ್ಳಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. तो आपने देखा कि एच मुनियप्पा जो कि कांग्रेस के कद्दावर लीडर है, उन्होंने भी अपने ओहदे और राजदारी का हलफ उठा लिया है कि एच मुनियप्पा दलित फेस है कांग्रेस का कर्नाटक रियासत में। उन्होंने 2019 से अगर आपको बताते चले तो तकरीबन 3 डेकेड से वो कर्नाटक में लोगों की नुमाइंदगी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोलार कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं और शानदार जीत के साथ कांग्रेस के साथ आगे बढ़ते हुए लगातार के एच मुनियप्पा नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा अहम चेहरा है और दलित चेहरे के तौर पर, दलितों का बड़े चेहरे के तौर पर कांग्रेस के साथ के एच मुनियप्पा लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं और कोलार कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के साथ आज ओहदे और राजदारी का हलफ ये उठाते हुए के एच मुनियप्पा नजर आ रहे हैं। तो अपने ओहदे और राजदारी का हलफ के एच मुनियप्पा ने ले लिया है। तो 8 एमएलए को शामिल किया गया है। 8 वज़रा भी आज सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ अपने ओहदे का हलफ एक एक करके लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो पी रामेश्वरम के बाद अब के एच मुनियप्पा ने अपने ओहदे और राजदारी का हलफ ले लिया है। अब देखते हैं कि अगला नंबर किसका है।